अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। जी जनाब, आज की अच्छी बात का टॉपिक मेरा ये है कि हमें वैलिदैन के लिए उनकी ज़िंदगी में भी कैसे दुआ करनी चाहिए। ठीक है, और जब भी आप दुआ करें अपनी दुआ के अंदर 10 टाइम ये वाली दुआ लाजमी करें, जिससे आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अजर सवाब मिले। और जब जिन इंसानों के यानी कि लोगों के पेरेंट्स ज़िंदा हैं उनके लिए भी दुआ ये करें, मांगे लाजमी। और जिनके पेरेंट्स अल्लाह के पास जा चुके हैं यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो भी लाजमी पढ़ें ताकि अल्लाह पाक इसकी दुआ पढ़ने की उससे अल्लाह पाक उनको दीन दुनिया आखिरत में उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी वाले मामलात करे और उनको अजर सवाब दे। इसका दुआ ये है जो हमारे प्यारे नबी ने हम सबको सिखाई, वो ये है, रब अल्लाह मगफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ठीक है, इस दुआ का आप हर दुआ में जब भी आप अल्लाह के हुजूर हाजिर हों दुआ मांगें। लाजमी आप 5 वक्त की टाइम नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ मांगते हैं, ये लाजमी दुआ मांगा करें 10 टाइम मस्ट। इससे ये इसका तर्जुमा है कि अल्लाह पाक, अल्लाह आप हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दें और उन तमाम मर्द और औरतों की मगफिरत फरमा दें जो मोमिन हैं, यानी कि हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत की भी मगफिरत फरमा दें। ये और हमारे वैलिदैन की भी ये बहुत अच्छी दुआ है। आप अपनी दुआ जो जब भी आप दुआ मांगें इसको टाइम मस्ट आपने दुआ को पढ़ना है ताकि आपके पेरेंट्स को इसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब मिले। और एक तो ये वाली दुआ भी पेरेंट्स के लिए पढ़ी जाती है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये भी दुआ का एहतमाम किया करें। और ये वाली दुआ जो मैंने अभी आपको बताई है, अल्लाह मगफिरली वली वालिदिया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, ये वाली दुआ भी आप मस्ट पढ़ा करें। ठीक है, और इस दुआ के पढ़ने से एक तो हम सब मुसलमान मर्द और औरतों की अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए और हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमाए। गोया वो ज़िंदा भी हों तब भी ये दुआ आपने मस्ट पढ़नी है ताकि अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उनके लिए दुनिया में भी आसानी वाले मामलात करे और इस दुनिया से जाने के बाद भी, यानी कि उनकी कब्र के टाइम भी और उनके हिसाब किताब के टाइम भी और क़यामत वाले दिन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात करें। ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को दुनिया में भेजा है, हमारे माँ बाप भी होते हैं, हम अपने माँ बाप के ज़रिए इस दुनिया में आते हैं सब, तो इसलिए हमें अपने पेरेंट्स के लिए मस्ट ये दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, और अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स को भी और आप सबके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी, नेक सवालिया और बहुत ज़्यादा आसानी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे जब तक वो ज़िंदा हैं। और जब वो अल्लाह पाक, ज़ाहिर है ये तो हर इंसान के साथ है, हमने भी एक दिन चले जाना है। जब हम जिसका जितना जितना अल्लाह पाक ने टाइम लिखा हुआ है उसने उतनी ज़िंदगी गुजार के जाना है। जब जाने का टाइम आ जाए इस दुनिया से तब भी अल्लाह पाक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानी वाले मामलात करे और हमारी कब्र को भी अल्लाह पाक ठंडा रखे, हमारे पेरेंट्स की भी कब्र को ठंडा करे अल्लाह पाक, हमारी कब्रों को भी ठंडा करे और हम आगे हिसाब किताब में हमारे लिए बहुत आसानी अल्लाह पाक करे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा कर दे। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि अगर आप लोग दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाले बन जाते हो ना तो अल्लाह पाक आपके लिए भी बहुत आसानी पैदा कर देता है, ये तो मस्ट है। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ना खुश होती हूँ क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरी तरफ से ना कोई भी किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे। उसके बाद जहाँ तक हो सके दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दूँ, उनके काम में उनकी हेल्प कर दूँ जहाँ तक हो सके। तो फिर डेफ़िनेटली मेरे साथ भी अल्लाह पाक फिर वैसे ही करता है ना। इसलिए आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबका ख्याल रखा करें, जितना हो सके किसी की हेल्प जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वो भी कर दिया करें। और उसके बाद अपने पेरेंट्स की तो बहुत ज़्यादा किया करें रिस्पेक्ट। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के बगैर कुछ भी नहीं है इंसान, मैं सच्ची बताऊँ आपको। आप पेरेंट्स के आगे बोला ना करें, पेरेंट्स के आगे ऊंची आवाज़ से बात ना किया करें। देखिए वो जो मर्ज़ी कह दें आप उफ़ भी ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता अल्लाह ताला ना बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ने ना ये माँ बाप ऐसी चीज़ है ना कि अगर जब तक ये ज़िंदा है ना आप समझें कि आपके लिए ना
ٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ دعا کرنے والے ہاتھ آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں ماں باپ کے، اور ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، جن جن کے پیرنٹس زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون والی، عزت والی، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے جا چکے ہیں اس دنیا سے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اگلی منزل کو آسان کرے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کے جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی خدمت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اس چیز پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی تو ہم سے تبھی خوش ہوں گے نا، ایسے تھوڑی خوش ہوتے ہیں۔ بس آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے اپنے، ٹھیک ہے۔ جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے، اپنے ماں باپ کا جہاں تک ہو سکے خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جن بیٹوں کا زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ ماں باپ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، بیٹیاں تو رخصت ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی بیٹیوں کو بھی چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہے، ان کی خدمت میں، ظاہری بات ہے جس طرح بھی وہ بہتر سمجھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیٹوں کا بھی رائٹ ہے کہ بیٹے بھی کریں انشاءاللہ۔ پھر تو میرے خیال میں اگر بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی مل کے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں گے تو ان کے لیے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنے پیرنٹس کو نا مشکل میں نہ ڈالا کریں، میری سب بچوں سے، سب بڑوں سے، سب سے ریکویسٹ ہے۔ پتہ ہے کیا، ماں باپ نا بس آپ سوچ نہیں سکتے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے، سچی بتاؤں کہ ماں باپ کتنی اللہ پاک نے نا رحمت والی بات ہوتی ہے ماں باپ سے نوازنا۔ جن بچوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا، ان سے کبھی پوچھ کے دیکھو کہ ماں باپ کیا ہے، سچی بات ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں سب سے کہ کوشش کریں کہ ماں باپ کی جہاں تک ہو سکے خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ ان کا کبھی دل نہ دکھائیں، ان سے کبھی بدتمیزی نہ کریں، کبھی اونچی بات سے بات نہ کریں، کیونکہ ایک واحد یہ ہستی ہے دنیا میں جو بنا کسی نفع نقصان کے اپنے بچوں کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ ہر وقت ماں باپ کے ہاتھ بچوں کی کامیابی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اچھے کے لیے اٹھتی ہیں، ان کو دعائیں دیتی ہیں، کبھی ان کا دل نہ دکھائیے گا ماں باپ کا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے، کیونکہ ماں باپ جو ہے نا جن کے چلے گئے ہیں نا، ان سے پوچھ کے کوئی دیکھے جو سچی میں اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتی ہیں، ظاہر ہے جن کو احساس ہے اس چیز کا کہ جی ماں باپ کیا ہستی ہوتی ہیں، اور جن کے ماں باپ ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کا نام کہ بہت زیادہ ان کا عزت و احترام کریں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں جہاں تک ہو سکے، ان کو کبھی بھی کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی اچھی بات اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی عائشہ آپ کو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔